Kaso, pakikuha mo nga yung ano. Another three. Seven. Sab. Pasok. Set.
Hindi tumama sa ring. Boss, patay no? Patay. Time out. Bowers. Pasok na po para matapos na tayo. Time, seven. Number 14 foul. Warning for penalty, Koga.
10 seconds. 5. Sab mo, sab. End of the first quarter. Tinanong sa likod na, ano? Second quarter. Tapos. Ayan. Koga. Timeout. Koga. Defensa!
pasok, labas, labas. Boss. Timeout, Troy. Balik laro. Back to the ball game na po, pasok. Sab. Time out lang yun. Agad dito. Masok ka na. Ken, mamaya na. Okay, nag-go. Red, hindi po tapos yung ano kanina. Time out lang yun. Ewan ko. Time out lang yun. Boss, Abel! Boss, lang! Boss, Abel, Depensa! Thirty-five seconds. Depensa, Joe! Diban! Go! Bitak shot! Right, Samuel! Clean up! 20 seconds. Kalma! Five.
Kuhain. Kasi baliktad eh. Baliktad ang tawag. Tama na yun kasi half-court eh. Court change court. Go play, go play. Depensa, depensa. Ay, sorry po. Salita ka naman. Hindi, nagbilag-bilag. Di mo photographer ka eh. Too strong, too strong. Depensa, Joe. Huwag ka mainitin, panitin. Depensa, Joe. Balik. Makanoy. Balik depensa. Pagtagpintin, box nyo, box up nyo, pagtagpintin. Depensa. Switch. Ay, box up. Makakabot yan. Balik. Bang. Kita tayo ball. Mang Kanoy. Pumasok ang gustong pumasok. Lumabas ang napapagod. Uy, gano'n doon. Go,
3 minutes. Box sa box. Depensa, depensa. Sayang eh. Chang, okay lang di ba, Chang? O, Chang, wala tayo di ba? Boss, patay ka boss. Reserve. Stop. Time out po, time out. Point. Time out po, time out. Pahinga kayo, pahinga. Tanggal yung mata. Oh. Masundot ka na. Palag. Kumpiyansa ba? Pasok sa division. Renas. Baba. Depensa. Ang galing naman na, mula sa Luzon hanggang Mindanao. Inabot. Last 30 seconds. Depensa. Bang! 20 seconds. Palag. 10. Abol. 5.
51-35. Marunong kami mag-sila. Diretso tayo. Gahanap ko lang yun. Sa otak, diretso tayo. Kuya, kahit hindi mo na. Kahit hindi mo na. Rehan kasi sabay-sabay mo nila. Walang problema. Pasok. Last quarter, last quarter. Quarter na yan. Koga. Dalawa po. Yeah. Balik! Bumalik kayo! Balik! Depensa! Arang ayaw nyo tumira. Substitution. Violation. Five minutes, 20 seconds. Boss! Naibigay. Boss, tama. Naibigay. Yeah, kumpiyansa kayo. Ngayon, kumpiyansa kayo.
to the building. Ayun. Makikip daw dyan eh. Dito na. Thank you. Decision. Kanino? Foul counted. Pumasok. Follow shots. ang score. Tamang ang Cohen. Cohen. Nice. 58-47. Thank you. 58-50. Score. Walo. Cohen. Sa pasa walo ang galing 20. Ayan ulit. Oras 5:30 na nga po. 5 to shoot. Third personal foul number 24, third team foul. Oh. Last 2 minutes. Time to shoot. Time to shoot. Sub. 1 minute, 12 seconds.
seconds. 45 seconds. 10 to shoot. Seconds. 25 seconds. Fourteen seconds. Ten seconds. 5. 62-54.